नरसिंह देव महोदय एवं तांको सहित माँ डॉक्टर स्नेहलता दास उपस्थित अच्छा आम समस्ते टी हरिबोल फुलौणी दे माँ महालक्ष्मी को विद्या हरि हरि महापुरुष बलराम दास को विद्या हरि हरि गहन दल विद्या हरि हरि आज आपण मानकर प्रतीक्षार शेष होईछि ओडिशार दूर दूरांतर आसीथिबा समस्त माँ भूमि श्रद्धालु मानक आमे ए पंचसखा पीठर समस्त को स्वागत करुचु एवं आमर भाग्य एभली कार्यक्रम बहु वर्ष तले होता एवं आज से सुजोग आम मान मिली आम समस्ते निश्चित भाव में अपेक्षा करें आज ये धर्म महासभा वक्ता ठारू किसी शुणा आम जीवन को धन्य करवा तेणु ए अवसर में समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची आमर मंच उपर उपस्थित अच्छा आमर माँ आज जे सभार सभापतित्व करेंगे डॉक्टर स्नेहलता दास महोदय तांको मु स्वागत करुच्ची पंचसखा ए पीठर एवं ए अंचलवासी तरफ निकट में उपस्थित अच्छा उपवेशन कर जहाँ आम समस्ते अपेक्षारत थिले केशरी नगर राजा नरसिंह देव एवं ग्रहण दलर समस्त मुख्य अतिथि बनाई माँ एवं राजा उभय उपस्थित अच्छा निकट में उपस्थित अच्छा आमर आज अन्यतम अतिथि तथा वक्ता भाव में आमको किसी धर्म उपदेश देवाई आदित्य नारायण दास महोदय आम स्वागत करुचु एवं निकट में अच्छा आम अंचल जड़े भल प्रवचक श्रीजुक्त बिंबाधर सेनापति महोदय आम स्वागत करुचु निकट में उपस्थित अच्छा आम परिचालना कमिटर सभापति गोपीनाथ मुदुनी महोदय ये अवसर में स्वागत करुच्ची पाखे उपवेशन करमर परिचालना कमिटर संपादक लखींदर बेहरा महोदय स्वागत करुच्ची एवं आमर ये कार्यक्रम को आम पाखे पहुँचाइवाई जहाँकर प्रचेषा नरेश चंद्र प्रधान महोदय स्वागत करुच्ची या बाद आमर परिचालना कमिटर समस्त कर्मकर्ता आरक्षी बंधु महोदय सांबादिक बंधुगण एवं स्वास्थ्यकर्मी ठार आरंभ कर निस्वार्थ परिवार उत्सर्ग परिवार पर्यंत एवं ए अंचल समस्त माँ भूमि तरफ आज आम अवसर में समस्त को स्वागत करुचु एवं वर्तमान आमर ए सभार आभिमुख्य संपर्क में नरेश चंद्र प्रधान तो निश्चित भाव में आग कार्य आरंभ करेंगे तेरे माँ स्नेहलता दास महोदय को मु आज ये कार्यक्रम बाहर अर्पण करुच्ची आज सभार सभापतित्व करेंगे एवं कार्यक्रम को निश्चित भाव में आग को आगे ने एवं आपण मैंने जो अपेक्षा करते समय धरी निश्चित भाव में किसी शुणे मुखश्री वर्तमान नरेश सार को मुझे अनुरोध करुच्ची आज ये जो धर्मसभा अनुष्ठित होची तार आभिमुख्य संपर्क में आपन को सूचना देते ता पूर्व आमर माँ मैंने जो मैंने आज पूर्वाह्न जो कार्यक्रम आरंभ होता लक्ष्मी पुराण पाठ से माँ मैंने उपस्थित अच्छा माँ मान को अनुरोध करी राजा एवं माँ को फूलहार दे समर्थित करेंगे एवं समस्त मंचासीन अतिथि मान को आमर बैच प्रदान करेंगे।
ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଏ ଧର୍ମସଭାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଆମକୁ ରାଜା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଯିଏ ବୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସଭାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। জয় জগন্নাথ। আজি যে পবিত্র দিন এবং আজির এই পবিত্র দিନରେ পবিত্র স্থাନରେ পবিত্র হৃদয় নেই পবিত্র মନରେ আপনার যে উপস্থিত অনেক সর্বপ্রথমে মু আপনার মোর ভক্তিপূত প্রণাম জনাওছি। পবিত্র স্থান এইপাই কହୁছি এই যে স্থাନରେ আজ ধর্মসভা হওয়া যাচ্ছি यार उत्तर दिगरे रही भक्त बलराम दासकर जन्मपीठ रमग एवं यार दक्षिण पीठ रही से बलराम दासकर समाधि पीठ एवं आगे रही माँ जागुलेन्द्र पीठ एवं आमर पछपट रही दक्षिणेश्वर पीठ ये पीठ को ये स्थान को अतीत बलराम दास भक्ति बल जगन्नाथ लक्ष्मी एवं गरुड़ को नहीं आसी जार प्रमाण एवं दक्षिणेश्वर पीठे गरुड़ रही तेणु ये स्थान हूँ एक पवित्र स्थान जगन्नाथ ये आसी बलराम दास अंतिम समय से स्थान को गुप्त क्षेत्र भाव प्रमाणित कर जार निर्दर्शन स्वरूप आज आम गुप्त क्षेत्र करूँ जन्मपीठ ठार समाधि पीठ परंपरा से बलराम दास जीवन समय पंचसखा सहित सनातन धर्मर प्रचार प्रसार निज जीवन को तीर तीर दग्ध करते ये समाज कलुषित लोप करने से पंचसखाकर आभिमुख्य पंचसखाकर नीति आदर्श गढ़ा गहन दल जो गहन दल को प्रतिष्ठा कर केशरी नगर राजा डॉक्टर नरसिंह देव तेणु मुखर आज आम कि शुणा एवं निज कृतज्ञ मन करने संगे संगे आज जो सभा ये आम आरंभ करूँ बलराम दास जीवन को नहीं लेखा को नहीं जो बलराम दास लक्ष्मी पुराण करते लिखी आज ओडिया घरे घरे पूजा कराऊँगी तेणु जन्मदिन आज गुरुवार पड़ी आम तरफ आम माणबसा आयोजन करूँ एवं समस्त मनरे से गोटे भावना उद्योग करने ये चिंताधारा को आम आगे करूँ आज बैठक को आगे नापी मु गण दल सभापति डॉक्टर स्नेहलता दास को अनुरोध करुँ। डॉक्टर स्नेहलता दास
महापुरुष बलराम दास प्रीत्यार्थे आनंद कबार हरि 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 बोल श्री दक्षिणेश्वर महादेव प्रीत्यार्थे आनंद कबार हरि 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 बोल माँ जागुलाई प्रीत्यार्थे आनंद कबार हरि 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 बोल ए प्रसिद्ध क्षेत्र जार स्थान होची बेगुनिया ग्राम नुआ ग्राम बोली भी जार एक गुप्त नाम रही। आज ए राज्य बाहर ए जो जनसमागम तार एकमात्र महानायक होउछंती से महान आत्मा जहाँकर आज शुभ आविर्भाव दिवस आ खाली शुभ आविर्भाव दिवस नुहे यही दिवसटी भी तांकर तिरोधान दिवस बा समाधि दिवस जहाँ को कह जाए। ये दुईटी जाक पवित्र दिवस आज एक अपूर्व समावेश रे गुरुवार दिन रे एठारे संगठित हेबारु आज एठारे समवेत होइथिबा एठारे योगदान करथिबा अंश ग्रहण करथिबा समस्त सर्वसाधारण जे आसीछंती समस्ते महाभाग्यवंत समस्तंकर पूर्व सुकृत बल रे एभली एक पवित्र दिवस रे आज आसी एठी एकत्रित होइछंती जो दिन तांकर उभय दिवस पड़ी आउ पुणी गुरुवार पड़ी आउ एक विशाल सनातन धर्म सभा जो गहन दलर प्रतिष्ठाता केसरी राजन राजा श्री नरसिंह देव आसी मुख्य अतिथि भाव में योगदान करिसेंती एवं तांकर जोटी मूल रचना रामायण ग्रंथ परे तांकर जोटी सर्वश्रेष्ठ रचना सर्वप्रचलित जो पोथी जहाँ को घरे घरे समस्ते भल भाव जानिछंती से गुरुवार माणबसा ओषा लक्ष्मी पुराण ग्रंथर आज एठारे संध्या समय रे आलोचना तो होईची तबे आज मध्य ए अंचलर ए बेगुनिया ग्रामवासी माने महालक्ष्मीकर पूजार्चना सूर्योदय पूर्व कर देइछंती माण बसाइछंती तांकर समस्त अर्घ्य बलराम दासଙ୍କ निकटरे आज एहीपरि भावरे सेमाने समर्पण करछंती तेणु माँ महालक्ष्मी प्रीत्यार्थे आनंद एक बार हरि माँ महालक्ष्मी समस्त को शुभ दृष्टि चाही थांतु आनंद एक बार हरि माँ महालक्ष्मी ठाकुराणी ए 56 कोटी जीव जगत को पालु थांतु आनंद एक बार हरि तेरे आमर आज ए शुभ दिवस तो आम सारा रात्र पालन करिबा आज ये ग्रामवासी अपूर्व उत्साह आउ समस्ते आनंद सागर रे भासुछंती जे एभली एक पवित्र दिवस आसी पहुंची निकट रे महापुरुष बलराम दास जेते दिन थिले तांको छाड़ी जेते दिन हेबो चली गले नि अंचल को तापरे हुए तो
আজি সর্বপ্রথম থর আমি সমস্তে যেতে যে এটি অছে সমস্তে একত্রিত ভাবে তাঁকু আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিবা। সারা রাত্র সে যে পথ প্রদর্শন করেছেন সনাতন ধর্মকু সংস্থাপন করিবা নিমন্তে আমি সেই পথরে ব্রতী হেবা। আমার সমস্তଙ୍କର এই ধর্ম দিগরে কোন রহিছি কার্য, কোন রহিছি কর্ম, কোন রহিছি কর্তব্য, সবু কিছু আমকু সে সচেতন করাই দেবে। তেবে মু সর্বপ্রথমে অনুরোধ করিবি মোর সমস্ত শ্রোতা বৃন্দଙ୍କୁ, समस्त अंशीदार को समस्ते गोटे गोटे आसन ग्रहण कर बसी जाता। आपण मैंने बसीगले पछरे जी अच्छा से मैंने भी सब किसी देखा सुविधा पाइबे। जो मैंने ठिया होती ठिया न कि मोटे आसिक समस्ते बसतु आउ श्रृंखला बसतु। बाकी रहा आमर आज कार्यक्रम शुभारंभ हेब आनुष्ठानिक भाव में सर्वप्रथम प्रदीप जाली उद्घाटन करा जिवो। सही समय जो माने बंदापना थाली आनिछंती से माने सही समय निज बंदापना थाली रे अग्नि संयोग करी महापुरुष बलराम दासंकर बंदापना करिवे एवं एठी जो समवेत भक्त मंडली रहिछंती ए समवेत भक्त मंडली को चतुर्पार्श्वर बाहर रही बंदापना थाली धरी भक्त मानू बंदापना करिवे खूब सावधानतार सह। कारण एते जन समागम भितर अग्नि को टिके जगिकी न रखिले केउठी अग्नि संयोग हो तो दुर्घटना हेब। तेणु समस्ते भक्त बलराम दास को आग बंदापना कर सारी ए बाहर चतुर्पार्श्वर एठारे समवेत समस्त को समस्त भक्त मंडली को बंदापना करी फेरी जिवे। तेबे जेतेबेले एठारे अग्नि संयोग हब सेही समय तेबे आम गहन रे आज उपस्थित अछंती अर्क क्षेत्रर श्री आदित्यनाथ महाराज तांको मु अनुरोध करबी आज ए सनातन धर्म महासभा को से आनुष्ठानिक भावे प्रदीप जाली उद्घाटन करंतु। आउ सबु समय रे आपण माने हरि बोल हुळहुळी देबे, हरि बोल हुळहुळी देबे एवं सबु किछि माँ महालक्ष्मी महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं महापुरुष बलराम दास दक्षिणेश्वर महादेव एवं माँ जागुलाई ठाकुराणी नाम रे हरिबोल हुळहुळी देउथिबे। एबे आसंतु आमर आजिर कार्यक्रम को आदित्यनाथ महाराज आनुष्ठानिक भाव प्रदीप जाली उद्घाटन करछंती। आपण माने समस्ते नीरवता रक्षा करी श्रृंखला रे आसन ग्रहण करके बसी पड़ंतु। सारा रात्र श्रृंखला रे ए सनातन धर्म महासभार प्रतिटी शब्द को अनुभव करने को चेष्टा करो। एबे आसतु आदित्यनाथ महाराज आमर आज कार्यक्रम को उद्घाटन सुनेन्द्र विद्यार्थी देखवार हरि हरि बोल कार्यक्रम को विद्यार्थी देखवार हरि हरि बोल विद्यार्थी देखवार हरि हरि बोल महाप्रभु गिरिधारी को विद्यार्थी देखवार हरि हरि बोल राजा अनंत केसरी देव को विद्यार्थी देखवार
क्षीरेश्वर महादेव विद्यार्थम भगवान हरि हरि बोल महापुरुष बलराम विद्यार्थी भगवान हरि हरि नीलकंदरवासी महाप्रभु श्री जगन्नाथ विद्यार्थम भगवान हरि हरि आद्याशक्ति सनातनी झंकड़वासिनी सिद्ध देवी मां शारदा विद्यार्थम भगवान हरि हरि मंडल ठाकुराणी विद्यार्थम भगवान हरि हरि ब्रह्म एकाक्षर विद्यार्थम भगवान हरि हरि नेमार भद्रवन निवासी माटीरता शांत महामहिमा महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद विद्यार्थम भगवान हरि हरि पंचसखांग विद्यार्थम भगवान हरि हरि मां महालक्ष्मी को विद्यार्थम भगवान हरि हरि
सारा रात्र ए महापुरुष पंचसखा बलराम दास पीठ गहन दल स्रष्टा प्रतिष्ठाता राजा श्री नरसिंह देव आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव में योगदान कर सारा राज्य बाहर अनेक साधु सन्थ ए समावेश योगदान कर महापुरुष बलराम दासंकर विरचित महालक्ष्मी पुराण आज एठारे गान करा जायछि संध्या समय रे। आज तांकर गुरुवार माणबसा ओषा मध्य ग्रामवासी महिला मानक तरफ एठारे आनुष्ठानिक भाव में पूजार्चना सह होम कर्मादि सह समापन होइछि सूर्योदय पूर्वर। तेबे आज कार्यक्रम जी शुभ उद्घाटक अर्क क्षेत्र आसी श्री आदित्य चरण दास एबे आसंतु आमर उद्घाटक ठारू आज कार्यक्रम संपर्क में किसी शुणा। जय जगन्नाथ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरे तत्पदं दर्शितजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आमर उपस्थित समस्त दिव्य आत्मन ओ आमर राजा आउ सभापति महाशय एवं आमर एरबंग ग्रामर भक्त बलराम दास श्रुति समितिर सभ्यवृंद एवं बेगुनिया ग्राम जो पंचशाखा बलराम दास श्रुति समितिर समस्त सभ्य एवं उपस्थित समस्त भक्तगण आज हूँ बलराम दास जन्मदिन आज आम पालन करुचे एवं ये एक पवित्र दिन यही पवित्र दिन रे पालन एवं गुरुवार पड़ी आमे यही दुईटी कमिटी एवं अर्क क्षेत्र जो आरंभ दूध मठ अच्छी से गुरु चिंतन सेवा समाज अच्छी यही तीनोटी अनुष्ठान मिसी 2 वर्ष है मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार एठारे पालन करछु। गुरु चिंतन माणबसा महोत्सव यही जो महोत्सव पालन कर अन्यान्य समस्त भक्तमान कुमार हार्दिक शुभेच्छा। विगत दिन में एक गहन दल ये आसला एवं से मध्य आध्यात्मिक कार्यक्रम ये बलराम दास पीठर करथिले एवं ताठारु आज जो कार्यक्रम होची बहुत गुण बड़ एवं भव्य भाव होची एवं सेतेबेले ये अंचलर आध्यात्मिक अनुष्ठान विशेष सहयोग कर देखा जाए नथिला बा गढ़ा जाए नथिला एवं ये दुईटी अनुष्ठान गढ़ा जाई जेतेबेले आध्यात्मिक कार्यक्रम गठन करिछि सेतेबेले ओडिशार पुरपल्ली किछि वार्ता ये अनुष्ठान को आछि एवं समस्त जानिछन्ति बलराम दास का जो दर्शन तत्व को किभली परिप्रकाश करा जाउछि एवं सेथिरे गहन दल किभली ताहाको आहुरी उत्तरोत्तर उन्नति करिया को चेष्टा करिछि एवं आज मध्य तार प्रतिफलन होउछि। तेणु विशेष करी आज मु प्रत्येक गहन दलर
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ବଳରାମ ଦାସର ପୀଠ ଦିନକୁ ଦିନ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ହେଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଜଗତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବଳରାମ ଦାସ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣକୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ୟକ କହୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି ଇମଂ ବୈବସ୍ୱତ ଯୋଗଂ ପ୍ରକ୍ତବାନଂ ହମଭୟଂ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ବିପ୍ରାଂ ମନୁ ଇକ୍ଷାକ ବ୍ରବୀତ୍ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମିମଂ ରାଜସ ବିଦୁ ସକାଳେ ନ୍ୟମତଂ ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଅଜ ଦଶରଥ ଜନକ ସନକ ପ୍ରଭୃତି ଶୁଣି ଏକୁ ମନେ ରଖି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଏ ଧର୍ମ ସନାତନ ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସେ ଧର୍ମ ଆଜି ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ଲାଗି ତତେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଦେଲି। ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନବମ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସତ୍ୟଂ ସୁଖଂ ସଞ୍ଜୟତି ରଜ କର୍ମଣି ଭାରତ ଜ୍ଞାନ ବା ବୃତତମ ପ୍ରମାଦେ ସଞ୍ଜୟତୁତ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଜୀବ ଧର୍ମ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିଏ ସେଇ ଜୀବ ଧର୍ମରେ ଥାଏ, କିଏ ଥାଏ ତ ଦାନବ ଧର୍ମରେ, କିଏ ଥାଏ ମାନବ ଧର୍ମରେ, କିଏ ଥାଏ ଦେବ ଧର୍ମରେ, କିଏ ଥାଏ ଦେବୋତ୍ତର ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି 100 ଭାଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯଦି 20 ଭାଗ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବମାନେ 20 ଭାଗ ସତ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟରେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ସୁଖର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତୃପ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଖ ଯାହାକି ଦାନବମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତି ଯାହାକି ମାନବମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ 60 ଭାଗ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ 80 ଭାଗ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାର ମାନେ ଯାହାକି ନାରାୟଣ ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତେବେ ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଶୂନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାଂ ସୁଜାମୟ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସେହି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳନ ଲାଗି କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିବେ, ସିଏ ତାର ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବେ। এই ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ଏଣୁ ଏହି ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା, ତା ଭିତରେ ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ସେହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପରେ ଅନୁମାନ ହେଉ ହେଉ
दिन जीव भई उदय हुए प्रभु अर्कस्थली ठाई एणु करी कलंकी अटंती निराकार भक्तमान मिली हेबे अर्कस्थली ठाई। ये वाल्मीकि पुराण लेखा अच्छे वाल्मीकि कल्प लेखा अच्छे यहीटा आम पढ़िकी साहित्य कर रखी देलु। अकस्मात यही 7 वर्ष तले यही गहन दलर किसी व्यक्ति जे पहुँचले जे आम ये कोणार्क ये करूँ मु कहली स्वागत यज्ञ महापुरुष आसवे भगवान आसवे आसला बेले अधीन आंब गचरे फूल पड़ो एवं अनंत परिप्रकाश हेब किंतु वास्तव में ताही घटी अधीन आंब बौल धरी एक विचित्र सर्प सीधु बाहरी यही गहन दल विषय जो माने अनुभवी अच्छा आपण मैंने जापर इटिक जो मैंने आसते समस्ते निज खर्च निज कर्तव्य निजे बहन कर तेणु ये एक पवित्र दल गहन दल बा गण दल जी जिते आसतु क्या मन नहीं एवं आसिले निजर निजे ही तृप्ति सुख शांति आनंद परमानंद पाइबा योग्य हो पारे एवं उत्तरतर आपणकर उन्नति हो पार मुझे कही रही अन्य मान कहे जय जगन्नाथ जय सूर्य नारायण। रेकर्ड बंद करूँ तो रेकर्डिंग बंद करूँ तो महापुरुष बलराम दास जी होचंती ए सनातन धर्मर जड़े अग्रगण्य नेता जी होचंती ए महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जड़े अभिन्न अंग भाव परिचित आउ ताकर गोटे भाग बोली कहले अत्युक्ति हेब नहीं आउ तांकु नहीं आज आमर ए बेगुनिया ग्राम बलराम दास गादी परिचालना कमिटी तरफ ए साधु प्रयास अति ही प्रशंसनीय आउ ए ग्रामर ग्रामवासी ए उद्योक्ता मानकर आउ एथिरे साधु उद्यम कर समस्त सर्वमंगल हो आनंद एक बार हरि तेरे सनातन धर्म महासभा आम सर्वप्रथम तार जो नाम सनातन धर्म महासभा सर्वप्रथम से संपर्क टिके चिंता करवा कौन है सनातन धर्म महासभा एवं अनेक धारणा ए पर्यंत भी आज एठारे पहुंचीबा पर्यंत भी धारणा रही जे सनातन धर्म कहले हिंदू धर्म को बुझाए आमे एठारे जे उपस्थित अच्छे आ जते जे बाहर अच्छे समस्त प्राय अधिकांश हिंदू नामक एक धर्म रे रही
ଏବଂ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ଭାଷା ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ନାମ ତାର ହେଉଛି ସନାତନ। ଏ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିପାରେ ବା ଅଭିଧାନ ଖେଳେଇଲେ ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଥ ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା ନିତ୍ୟ, ଯାହା ଅକ୍ଷୟ, ଯାହା ଅବ୍ୟୟ, ଯାହାର ବିଲୟ ନାହିଁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଯେତେ ସମୟ ଆସିବ ରହିବ। ସେଇ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ସନାତନ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଲେଖା ଅଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ସାର, ସର୍ବଧର୍ମ ତହୁଁ ବାହାର। ଏ ଯେତେ ଧର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତା ନାମ ହେଉଛି ସନାତନ। କାହିଁକି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ? ନା ଧର୍ମ ବୋଲି ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, ଏ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏଠାରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର, ଯେତେ ଅକ୍ଷର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେହିପରି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧାରୟତି ଯଶ ଧର୍ମ। ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବା 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ଯାହାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଜୀବ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ, ମୋ ଭଳିଆ ସେଠି ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, କୁକୁର ଗୋଟେ ଜୀବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଜୀବ, ସାପ ଗୋଟେ ଜୀବ, ମାଛ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଏ ଗଛର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବ। ସେ ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି, ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ସିଏ ବି ଜୀବ। ଏ ଦୂରରେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଯିଏ ଥିବାରୁ, ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ, ବା ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଜୀବ ଭାବରେ ବା ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଧର୍ମ, ଏବଂ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ, ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସନାତନ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ନାମ କିଭଳି ଶୁଣୁଛୁ? এই ধর্মକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ବିଦ୍ୱେଷ କେତେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ଗୋଟିକ ନାମ ହେଉଛି ସନାତନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ এই ସନାତନ ଧର୍ମରେ କିଛି ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ বিভিন্ন মহাত্মা দেবদূত এমানଙ୍କର আবির্ভাব হয়েছে মর্ত্যভূমিরে, এবং এ সনাতনଙ୍କ স্থিতিକୁ জানিবা পাই, এ সনাতনଙ୍କୁ চিনিবা পাই ସେମାନେ বিভিন্ন প্রকার মার্গদর্শন କରିଛନ୍ତି। কেতে প্রকার বাট কিଏ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି
ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ମହମ୍ମଦ ଆସିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେଇ ପଥକୁ, ଆଚରଣ କଲେ ସେଇ ପଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜଣଙ୍କୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସନାତନ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ହେଲା, ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା, ପୁଣି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଏମିତି ଅନେକ ଧର୍ମ ଏ ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ସେ ମୂଳ ଧର୍ମରୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ସାର, ସର୍ବଧର୍ମ ତହୁଁ ବାହାର। ତେବେ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯିଏ ହେଲେ ମୂଳ, ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସନାତନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୂପ, ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। ସେଇ ଅରୂପ ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ବା ଗୁଣହୀନ ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ରୂପ ନଥିବାରୁ ବା ରୂପ ହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରେ ଗୁଣାତୀତ, ରୁରେ ରୂପ ବର୍ଜିତ। ସେଇ ଅରୂପ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ସିଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ, ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଦୟା କରି ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରୂପଟି ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସିଏ ସ୍ଥୂଳ, ଯାହାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି ଦାରୁ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟି ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ରୂପରେ ବିଜେ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିମା ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରୂପ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୌଣସି ବିଶେଷଣ କାହା ପାଖରେ ଲାଗିନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସନାତନ। ଏବଂ ଯିଏ ଦାରୁ ରୂପ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧରି, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଦର୍ଶନେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଦର୍ଶନେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଧରି ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗୋଟିଏ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପୀ ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳେ। ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସନାତନ। ତେବେ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସେ ନୀଳଗିରିବାସୀକି, ତାହେଲେ ଆମର ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନହେଲେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ଅନୁଭବ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଧର୍ମ ମୋଟେ ନୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲହାର ଦେବା, ଧର୍ମ ମୋଟେ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା, ଧର୍ମ ମୋଟେ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦନ ଲେପିବା, ଭୋଗରାଗ କରାଇବା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି, ସେ ଗଛ ତା ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସନାତନ, ଯାହାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିଥିଲେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁକିଛିର ମୂଳ ବୋଲି ସେ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନିକଟରେ। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଭଳି କଥା, ଏ ସନାତନ ଶବ୍ଦ ଏଭଳି କଥା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଯେତେ ସମୟ ଆସିବ ରହିବ। ଆମେ ମାନେ କେହି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଅଛେ, ଆଜି ହୁଏତ ଅଛେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଥିବା କି ନାହିଁ କେହି କହିପାରିବାନି। ଏବଂ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟାତମ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଳରାମ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୂଳ କରି ଧରିବା ପାଇଁ କେମିତି କହିଲେ, ଅପାର କାଳର ବୁଢା ଦିଅ ଗୋଟି, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ତହିଁ ଫନ୍ତି ବେଟା ବେଟି। ଅପାର କାଳର ବୁଢା ଦିଅ ଗୋଟି, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ତହିଁ ଫନ୍ତି ବେଟା ବେଟି। ନାଥ ତୁହି ବହୁ ପୁରୁଣା, ନାଥ ତୁହି ବହୁ ପୁରୁଣା, ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ସରବେ ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ସରବେ ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ନାଥ ତୁହି ବହୁ ପୁରୁଣା, ନାଥ ତୁହି ବହୁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପାର କାଳର ବୁଢା ଦିଅ ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କାଳ କେତେ ଦିନ ତଳ, କେତେ ଯୁଗ, କେତେ କଳ୍ପ ବିତିଗଲାଣି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଢା ଦିଅ
ए जेते दियो अछंती ए संसार रे तांको भीतर सबुठारु बुढ़ा दियो ए महाप्रभु जगन्नाथ से कहछन तुमे तो सबुठारु बुढ़ा दियो आउ जेते देवा देवी संसार रे आमे चिन्हिचे जेते जहाँ को जानिचे समस्ते तांको पाखरे आसी भेटा भेटी हुअंती प्रत्येक दिन तांको पाखरे भेटा भेटी होई तांको आदेश निर्देश ग्रहण करती आज्ञा ग्रहण करती ए संसार को चलिबा पई ए 56 कोटी जीव जगत को जहाँ खुशी धरिछंती ताकू चलैला पई ए देवादेवी माने आसी तांको भेटा भेटी हुअंती किंतु तांको केही चिन्हि पारंती नाही एतिकी कथा होची बलराम दासंकर संदेश कारण से महाप्रभु सेई भली केउ भली जेउ जगन्नाथ मूर्ति चारी बेदे गुपत बेचारी बेदे गुपत तंत्र मंत्र भेद करी न गुरु कहिबा तक जेउ जगन्नाथ मूर्ति चारि वेद भितरे गुप्त होइकी रहिछन्ति ए चारि वेद ऋग साम यजु अथर्व ताकू जेते देखिले जेते अनुध्यान कले को बाटरे किछि सूत्र मिलेनी जे जगन्नाथ कोन से की कथा से केबे ठारु अछन्ति से कहीं एपरी रूप होती कहीं सब अधा अधा होती से मनीष परी रूप ना आउ कहा परी रूप ए किछि जानी हुए नहीं एवं सी होती गुरु माने जे अछंती दियंती नाना प्रकार मंत्र नाना प्रकार जंत्र काटी दियंती आंखी दियंती शिष्य पाखरे से जंत्र मंत्र को नहीं जेते चाष कले भी ये जगन्नाथ निकट में मोटे पहुंची हुए नहीं खाली जहाँ देखु आमे चका चका आखि नालिया द्वितीय चांद भली उठ देखु तांकर कला रूप देखु अधा अधा हाथ गोड़ नहीं मादल परी रूप विराट से काया आकु सब देखी जेते जुआड़ू चिंता कले तल आड़ू ऊपर आड़ू को हो कि ऊपर आड़ू तल आड़ू हो मोटे पहुंची हुएनी ये कौन कथा एवं ए जे नीलाचलवासी सी होचंती एकाक्षर सी होचंती एक अक्षर गोटे मात्र अक्षर से एक अक्षर गोटे मात्र अक्षर को आड़ू तांको भीतर को पशि हुए नहीं एवं जी जेते गुरु शिष्य हुंतु जी जेते पंडित हुंतु समस्ते तांको पाखरे हार मानिकी आसती केवल
जी निष्काम भाव भाव करिथाए जी तांको सबु किछि समर्पण करी तांकरी शरण पशि थाए सी तांको निकट रे किछि संग लाभ करे तांको टिके अनुभव करि पारे कारण सी होचंती गोटिए अक्षर सी होचंती स्वयं अरूप निर्गुण रूप सीना धरिछंती अरूप निर्गुण होइथिबारु एभଳି रूपटे धरिछंती जहां को तांकर दया नाही सी तांको जानि पारे नाही तेणु से पंचसखा महापुरुष जी होचंती अति बड़ी जगन्नाथ दास जी भागवतकार भागवत जी रचना करथिले ओडिया भागवत ए बलराम दासंकर से थिले अति प्रिय ए बलराम दास पंचसखा महापुरुष मानक मध्य सर्वज्येष्ठ एवं प्राय सब पंचसखा अन्य चारि सखा जाक तांको बहुत सम्मान करुथिले भल पाउथिले आउ कथा रहिछि बलराम पंच सखारे सार बलराम पंच सखारे सार शूद्र कूल रे नमतांकर शूद्र कूल रे नमतांकर बलराम पंच सखारे सार बलराम पंच सखारे सार नासा करुचे केश पर्यन्ते नासा करुचे केश पर्यन्ते तिलक गोटी जे गारर मते तिलक गोटी जे गारर मते नासा करुचे सपरित्यन्ते नासा करुचे सपरित्यन्ते भूरु गोटिक बिंदु गोटी भूरु मध्यरे सोई तत्व भक्तरे गणना होई तत्व भक्तरे गणना होई बिंदु गोटिक भूरु मध्य सोई बिंदु गोटिक भूरु मध्य सोई चैतन्य संप्रदाय आचार्य मत चैतन्य संप्रदाय आचार्य मत प्रकटित लीला अति गुप्त प्रकटित लीला अति गुप्त चैतन्य संप्रदाय आचार्य मत चैतन्य संप्रदाय आचार्य मत से कहते जे बलराम दास होती पंचसखा भितर सार जो पंचसखा 5 जन
ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ନଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ, ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ବଳରାମ ଦାସ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ, ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଭଳି ବଳରାମ ଦାସ ହେଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇ 5 ଜଣ ଯାକ ସଖା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଗହଣେ ଥାଉ, ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଗହଣେ ଥାଉ, କୃଷ୍ଣ ଯଶ ଗୁଣ ନିରତେ ଗାଉ, କୃଷ୍ଣ ଯଶ ଗୁଣ ନିରତେ ଗାଉ, ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଗହଣେ ଥାଉ, ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଗହଣେ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଜନମିଲେ ଆମ୍ଭେ ଜନମୁ, ପ୍ରଭୁ ଜନମିଲେ ଆମ୍ଭେ ଜନମୁ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ପାଇ ଗୋଲକେ ଗମୁ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ପାଇ ଗୋଲକେ ଗମୁ, ପ୍ରଭୁ ଜନମିଲେ ଆମ୍ଭେ ଜନମୁ, ପ୍ରଭୁ ଜନମିଲେ ଆମ୍ଭେ ଜନମୁ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଶରେ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଶରେ, ସେବା ପାଉ ଆମ୍ଭେ ନିରନ୍ତରେ, ସେବା ପାଉ ଆମ୍ଭେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଶରେ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଶରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି 16 ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ଏ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ଏ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମରୁ ବି ଯେତେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗହଣ ଦଳ 16 ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହଣର 16 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟାକ ଯାକ ହେଉଛି 16ଟି ମଣ୍ଡଳ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଭାରତ ଭୂମିକୁ 16 ମଣ୍ଡଳ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାକୁ ଆଣି ଅପ୍ରକଟ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଏ ଉଡ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 16 ମଣ୍ଡଳକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ 16 ମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ଉଡ୍ର ଦେଶର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଉଡ୍ର ଦେଶ ସୀମା ଟପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କିଭଳି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ମାନଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଉଡ୍ର ଦେଶ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ଗୋପ ବେଗୁନିଆ ବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବା କହିବୁ, କ'ଣ ବା ନୂଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଧୂଳି ମାଟି ବାଲି ପାଣି ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ରହିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏ ମଣ୍ଡଳରୁ ଏ ଜଗତବାସୀ ଯେଉଁ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ
ए गहन रे आसी उपस्थित होइछन्ते गहन दल माध्यम ए गोप परिचालना कमिटी जो कार्यक्रम करिछन्ती से जानिछन्ती जे गहन दल को धरिले आंको डाकी के आनिले आंकरी गहन एठारे उपस्थित हेले ए महापुरुष बलराम दास प्रसन्न हेबे कारण से चाहिछन्ती केबे ए गहन दल आसीबो आमे जेते आसुथुलु सेते बेले ए अंचल रे गोटे प्रचार गाड़ी आम सामने रे आसुतला प्रभुଙ୍କ नाम संकीर्तन हरिबोल हुलहुली भितरे से प्रचार गाड़ी रे पदे पदे कान रे पड़ुतला एवं से प्रचार गाड़ी रे बलराम दासଙ୍କ लेखा गोटे कथा कान रे पड़िला से कोन लिखिछन्ती से कहउछन्ता को पट्टस्थ कादिम दास आउ जे बाकी रहिला समस्त कहिबे आउ जे बाकी रहिला समस्त कहिबे ସବୁ ବୁଝାଇବି କଳିର ମହାତ୍ମା ମାନ ସବୁ ବୁଝାଇବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଦିମ ମୋତେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଏବେ ଆଗକୁ ବି ଅନେକ କଥା ତୋତେ କହିବି ଯାହା ତୋ ପୂର୍ବ ସୁକୃତରୁ ତୋ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆସିବ ତେବେ ଏ କଳିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କଣ ସିଏ ଏ ଯୁଗରେ ଲୀଳା ଦେବ ଏ ଯୁଗରେ ଲୀଳା ହେବ ଅପାରୁ ଅପାର ସମସ୍ତ ଯୁଗରୁ ବଢ଼ି ଲୀଳାର ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତ ଯୁଗରୁ ବଢ଼ି ଲୀଳାର ପ୍ରଚାର କଳିଯୁଗ ଯୋଉ ତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି ସେ ଯୁଗରେ ଅପାର ଅପାର ଲୀଳା ହବ ଅପାର ଲୀଳା ଯାହାକୁ କେହି କଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏ କଳିରେ ଅପାର ଅପାର ହବ ଆମେ ସିନା ଏ କଳିର କଳମୁଷକୁ ସହିପାରୁ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ଏଭଳି ଲୀଳା କୌଣସି ଯୁଗରେ ଘଟି ନଥିବ ସବୁ ଯୁଗ ଠାରୁ ବଳି ଲୀଳାର ପ୍ରଚାର ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହେବ ଠିକ ଠିକ କରି ଠିକ ଠିକ କରି ତୋତେ କହିଲି କାଳିମା କରି ହେ ତୁ କର ବୁଝି କରି ହେ ତୁ କର ମନେ ମନେ ଘେନ ବୁଝି କରି ହେ ତୁ କର ମନେ ମନେ ଘେନ ପୂର୍ବେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ତୋର ହେତୁରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆସି ଏ କଳି ଯୁଗର ସମସ୍ତ କଥା ସାଙ୍ଗେ ମିଶା ଏ କଳିର ଲୀଳାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଇଏ ନୁହେଁ ଅରୁଆ ଡାଲମାର କଥା ଇଏ ନୁହେଁ ସହସ୍ର ଦୀପ ଜାଳିବାର କଥା कि ये नुहे विभूति बाहर କଥା
एबे आमे पूर्व कथबार्ता है गोटे कथा जे से जगन्नाथ को कहीं जानी हुए नहीं ना सी होचुनी गोटे अक्षर आ ये अपार अपार लीला हेबो से गोटे अक्षर को नहीं ब्रह्म एकाक्षरंग विद्यार्थम भगवान हरि हरि बोल तांको जानिबा को हेले तोर बुद्धि अच्छी विवेक अच्छी ज्ञान अच्छी मन अच्छी चैतन्य अच्छी ये सब को मिसाई तो हेतु को तू एकाठी कर एवं तो हेतुवादी हेले ये मन भीतर नहीं सब किछि कळी परिबो नहले ताको मोटे जानि परिबो नाही से जो महाप्रभु आश्रय कळकी अवतार होई नाम जनकर कळकी जे मृच्छ निबंग निधन करिवे जहाँ हाथ में करबाण रहिथिबो जे अश्व पृष्ठरे विराजित होइथिबे से किभଳି अश्व किभଳି करबाण किभଳି ताकर लीला ताको जानिया पे तो हेतु को एकाठी कर काहे की से कहउचंदी जे महाप्रभु जतबे कल्की अवतार होई आसीबे कल्की अवतार कहले कଳି जुगरे तीनटा अवतार महाप्रभु हिचंती सर्वप्रथम आछंती चैतन्य अवतार होई ताको अर्ध अवतार करे कहा जाए मध्य समय रे आसीछंती महिमा स्वामी होई अनेक धर्म प्रचार करछंती ताको बुद्ध अवतार कहा जाए आ शेष रे जी आछंती तांको नाम हेउची कल्की तांको नाम हेउची कल्की से केमिति आसीबे गुप्त भावे भक्त संगे लीला करुची गुप्त भावे भक्त संगे लीला करुथिबे केही न जानिबे केही न जानिबे केही न जानिबे लेस केही न जानिबे से प्रभु जी आसीबे से सब अवतार कल्की होई आगुर भी जो अवतार सब आसीछंती महाप्रभुकर केही कहिनांती आमे अवतार आमे ठाकुर आमे जगन्नाथ पाखुर बाहर के आसछु केही चिन्ह देई नाहंती आ ये शेष अवतार जी आसीबे कल्की सीरी चिन्ह देवे मोटे चिन्ह पड़े तांको कहीं चिन्ह पारे सी चिन्ह पड़े कि तांको कहीं चिन्ह पारे।